اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وارث الیکٹرانکس یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک سٹیبلائزر کا سرکٹ دکھا رہا ہوں۔ یہ سرکٹ جو ہے یہ مین چینج پر بھی کام کرتا ہے اور بغیر مین چینج کے بھی کام کرتا ہے، یعنی اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 in 1 سرکٹ ہے۔ تو یہ کس طرح سے مین چینج پر کام کرتا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بغیر مین چینج کے کس طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ پہلا ایڈجسٹ یہ پہلے ریلے کے لیے ہے، اور یہ پہلا ریلے جو ہے یہ مین چینج کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ دوسرا ایڈجسٹ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ ریلے نے اگر وہاں پر رکتا نہیں ہے، آن آف بار بار ہو رہا ہے، تو یہ اس کو ایک جگہ پر روکے گا۔ یہ دوسرا ریلے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے یہ ویریبل جو ہے پوٹینشیو میٹر، یہ اس کے ایڈجسٹ ہے۔ تیسرے ریلے کے لیے یہ ایڈجسٹ ہے، اور چوتھے ریلے کے لیے یہ ایڈجسٹ ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ریلے جو ہے مین چینج کو ہم نے ایڈجسٹ نہیں کرنا ہوتا، اس ریلے کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کی یہ ویریبل کے ساتھ آپ دیکھیں 1 لکھا ہوا ہے، یہ پہلی ایڈجسٹ ہے۔ یہ دوسرا ریلے ہے، پھر اس کے ساتھ یہ دوسری ایڈجسٹ ہے، یہ تیسرا ریلے ہے، اس کی یہ ہے، اور یہ چوتھا جو ہے یہ مین چینج کا یہ سب سے آخر میں کام کرے گا۔ اس کے علاوہ پھر آپ اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں تو یہاں پر 2 لائنیں جو ہیں وہ ہم کو ملانی بھی ہوتی ہیں۔ تو کس طرح سے ملانی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو سرکٹ میں سمجھاؤں تو زیادہ آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو بہرحال آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سرکٹ ہے اس میں آئی سی لگا ہوا ہے LM324، اور ہر ریلے کے ساتھ ایک ڈرائیو کے لیے ٹرانسسٹر لگا ہوا ہے، اور ایک یہ کیپیسٹر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈائیوڈ بھی لگا ہوا ہے۔ یہ برج بنا ہوا ہے، یہاں پر ہم نے اس کو 16 وولٹ دینے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 16 وولٹ دیں، یہاں پر آپ 15 وولٹ بھی دے سکتے ہیں، 14 وولٹ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس آئی سی سرکٹ میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کو وولٹیج دے دیتے ہیں تو یہ تمام ریلے پہلے سے آن ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے اس کو سپلائی ملتی ہے ریلے سب نے آن ہو جانا ہے۔ اس کے بعد سٹیپ وائز جو ہے یہ آف ہوں گے۔ پہلے اس سے ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے، پھر اس سے جب کرنٹ کم ہوگا تو پھر ہم نے یہ 2 نمبر کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اس سے کرنٹ کم ہوگا تو ہم نے 3 نمبر کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اس سے بھی کرنٹ کم ہوگا تو پھر ہم نے یہ مین چینج جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے پھر یہ ریلے ہے کہ وہ ٹک ٹک نہ کرے، واپس نہ آئے، آن آف نہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی ریلے ہے اس کو جب آپ الٹی سائڈ پر پکڑیں گے تو اس کا یہ سائڈ جو ہے یہ آن ہوگا، یہ آف ہوگا۔ ہاں، یہ ایک بات توجہ طلب ہے کہ کوئی بھی ریلے ہے تو وہ ادھر آن ہوتا ہے اور ادھر آف ہوتا ہے، یعنی اس کو ایسے الٹا پکڑیں گے تو ادھر آن ہوگا، ادھر آف ہوگا، اور درمیان والا جو ہے یہ ان چھوٹے ریلے کا یہ کامن ہے، ٹھیک ہے، درمیان والا کامن ہے۔ اب یہ ریلے ہے تو اس کے آپ یہ 5 کنیکشن ہو گئے، 2 کائل والے ہو گئے، یہ درمیان والا کامن ہو گیا، یہ آن ہے اور یہ آف ہے۔ یہ ریلے کا آن آف جو ہے یہ آپ کو ہر وقت ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو اس کا ڈائیگرام پر سمجھاؤں گا کہ یہ اس کا مین چینج کس طرح سے کام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اسی سرکٹ کو بغیر مین چینج کے استعمال کرنا ہے تو اس میں کون سی چینجنگ ہے وہ جو آپ کو کرنی پڑے گی۔ بہت ہی آسان ہے، آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ کچھ دوست تو ویڈیو کو سکپ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی فلاں بات تو سمجھ نہیں آئی، تو پلیز آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، اس کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ جی دوستو، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اپنی پرسنل جو نوٹ بک ہے اس کا پیج کھول دیا ہے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اس میں یہ ریلے جو ہے یہ مین چینج والا ہے، اس کے بعد 1 2 3، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹرانسفارمر کی ریوائنڈنگ ہے وہ پہلے 140 وولٹ پر آ رہی ہے، یہ مین چینج پر آ گئی ہے، پھر 220 ہے۔ 220 کو آپ دیکھیں کہ دونوں ریلے کے آن جو ہیں یہ مل کر 220 کو جا رہے ہیں، دونوں ریلے کے آن جو ہیں وہ آپس میں ٹچ ہونے ہیں۔ اس کے بعد 240 وولٹ ہے، پھر 270 وولٹ ہے، پھر یہ 310 وولٹ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان جو ہے یہ پہلا ریلے جو مین چینج والا ہے اس میں یہ 220 کی ان دینی پڑتی ہے، اور دوسرا ریلے جو ہے اس میں سے یہ
कॉमन जो है वो आउट निकलती है। बहुत ही आसान है, आपको समझ आ गया होगा। और हमारी कोशिश होती है कि हम इल्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, आप दोस्तों को बताएं। और बिल्कुल यही सर्किट जो है ये इसी तरह से काम करेगा। इसमें ये पहली रिले जो है ये मेन चेंज की है, फिर दूसरी रिले जो है ये 1 वाली एडजस्ट है, ये 1 एडजस्ट 2 और 3। ये पहली जो मेन चेंज है और दूसरी जो रिले है, इन दोनों के ऑन जो हैं, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपस में हम मिला लेंगे। तो इनको मैं ये इधर मार्कर से आपको दिखाता हूँ, ये हम मिला लेंगे, ठीक है। और क्या होगा हमारा, इधर ये जो पॉइंट है ये इन हो जाएगा, और इधर जो ये पॉइंट है दूसरी रिले का कॉमन, ये आउट हो जाएगा, ये वाला आउट होगा। ये इन है, ये आउट होगा। और दोनों का पहले दो जो रिले हैं यानी मेन चेंज वाला और फर्स्ट एडजस्ट, इनके ऑन जो हैं वो आपस में हमने मिला देनी है। और पहले रिले पर क्या होगा, इधर जो है 140 वोल्ट आएगा, और ये जो दो हमने मिला दिए हैं इन पर 220 वोल्ट हमने देने हैं। बहुत ही आसान है, और ये आप बनाएं, ये तकरीबन 90 वोल्ट तक काम करता है, यानी 90 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट कर देता है। आसान सर्किट है। और ये सर्किट कितने में हमने लिया है जी, ये हमें मिला है 200 रुपये का। और इसमें ये 4 रिले लगे हुए हैं। ये आप फ्रिज का कोई भी स्टेबलाइज़र है उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्रीज़र का स्टेबलाइज़र होता है उसमें आप ये छोटे रिले इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर स्पार्क कर जाते हैं। लेकिन हमने इसको फ्रिज के जितने वो हैं स्टेबलाइज़र उसमें लगाया है, बिल्कुल बेहतरीन काम करता है, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। और ये जो इसमें आईसी लगा हुआ है LM324, तो ये आईसी जो है इसमें इसकी ये खूबी है कि ये एडजस्ट बड़ा बेहतरीन होता है, यानी आप इसे जब एडजस्ट करेंगे फ़ौरन ठक करके लग जाएगा। जो डबल ट्रांजिस्टर वाला होता है वो थोड़ा स्लो होता है, तो एडजस्ट भी करेंगे तो थोड़ी देर बाद जाएगा, और जब चेंज होगा तो वो थोड़ी देर बाद वापस आएगा। लेकिन ये फ़ौरन जाता है, फ़ौरन वापस आता है, यानी फ़ौरन ऑन होता है और फ़ौरन ऑफ होता है। इसमें ब्रिज बना हुआ है, आप इसमें 14 से 16 वोल्ट तक जो करंट है वो दे सकते हैं। लेकिन अगर इसी सर्किट को आप बग़ैर मेन चेंज के इस्तेमाल करना चाहें तो भी आसान है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए पहला काम आपने ये करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट मेन चेंज का ये जो पकड़ने वाला हम इसे कहते हैं वेरिएबल है, ये आपने निकाल देना है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और करना अभी यह है कि इसको हम पहला रिले बनाएंगे मेन चेंज वाले को, इसको फिर दूसरा रिले, तीसरा और ये चौथा, ये 4 रिले बन जाएगा। इसको बिल्कुल निकाल देना है। और उसके बाद हमने ये करना है कि ये जो हमारी 140 वाली है इसको भी हमने नहीं इस्तेमाल करना, इस लूप को भी। और ये जो मिले हुए हैं इनको हटा देना है, इनको बिल्कुल हटा देना है। अब मैं आपको एक मेरे पास इधर नोटबुक में दूसरा सर्किट डायग्राम है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कनेक्शन किस तरह होते हैं। जी दोस्तों, अभी जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ ये वो डायग्राम है जो बग़ैर मेन चेंज के काम करेगा। और इसी सर्किट में हमने जो चेंजिंग की है वो मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ। यानी यही जो मेन चेंज वाला है ये बग़ैर मेन चेंज के भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि पहले तो ये हमने वेरिएबल निकाल देना है, बिल्कुल इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इस जगह को खाली छोड़ देना है। और दूसरा पीछे क्या चेंजिंग करनी है वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप देखें जी, इसमें पहला काम तो ये करना है कि जो पहला रिले है उसमें ये जो 2 ऑन हमारे मिले हुए थे उनको हमने हटा दिया है। 140 वाली को भी हटा दिया है। अब 220 वाली इधर आ गई है, और इधर ये इन भी हमारा यहाँ ऑन पर है, 220 ऑन पर, इन भी ऑन पर। और इसी पहले रिले का जो कॉमन है वो अब हमारा 220 आउट हो गया, ठीक है। रिले सारे ऑन होंगे, ऑफ होकर काम करेंगे। अब देखें जी, जैसे ये रिले ऑफ होगा तो ये इसके ऑन पर आ जाएगा, यानी ये काम करेगी लूप। उसके बाद फिर जब ऑफ होगा तो फिर ये पॉइंट काम करेगा, यानी 290 वाली लूप जो है ये काम करेगी। फिर जब ऑफ हो जाएगा तो इधर आ जाएगा और
340 वोल्ट वाली लूप काम करेगी। फिर ये जब ये ऑफ होगा तो 400 वाली लूप जो है वो काम करेगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपने ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी है कि जो सादा सर्किट होता है जिसमें मेन चेंज नहीं होता, उसके पहले रिले में ऊपर से इन है और नीचे से आउट है, और पहले इस पर 220 भी लग रही है, ठीक है। और इसी मुताबिक हमने इस सर्किट में थोड़ी सी ये चेंजिंग करनी है कि अब ये इस रिले का जो कॉमन है इसको हम पहले रिले के ऑफ के साथ मिला देंगे। दूसरे रिले का कॉमन पहले रिले के ऑफ के साथ मिला देंगे, और ये जो मैंने निशान लगाया था पेन के साथ 2 मिलाई थी हमने मेन चेंज के वक्त, वो हम तार हटा देंगे। बस अब इधर हमारा इन हो जाएगा और नीचे इसके कॉमन से हमें इधर ये इन था इधर आउट हो जाएगा। बस यही सर्किट है जो काम करेगा। आप कमेंट्स में मुझसे कोई बात भी है तो वो पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, उधर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और वो आपकी दिलचस्पी के लिए होगी। हमारा चैनल जो है वो ज़रूर देखते रहें और राब्ते में रहें। और जिन दोस्तों ने हमसे अभी तक रब्ता किया है, बड़ा अच्छा उनका जो है हमारे साथ रब्ता हुआ है, दोस्तों ने बहुत प्यार दिया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। उन सब का मैं नाम तो नहीं ले सकता, तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।